الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, danas ja želim da spomenem vrlo dragu ličnost i želim da spomenem o ovom čovjeku koji je tokom cijelog svog života imao vrlo poseban položaj kao vrlo odan sluga, pripada na one umrli inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Svaka osoba mora napustiti ovaj svijet jednog dana, međutim kako su sretni oni ljudi koji nastoji da potroše svoj život i troše svoj život u skladu sa Allahovim zadovoljstvom i šta god obećaju, oni nastoje da to ispuni svoj zavjet koliko god je moguće. Skupa sa služenjem religiji, oni također nastoje da služe ljudima. Oni su među onim ljudima da je cijeli svijet ih hvali. I zbog toga, u skladu sa govorom časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za njih je obavezujuće da će ići u džennet. On će sigurno ići u džennet. Ovaj svijet Ahmedijata, on je bio pomoćna ruka Ahmedijata i za hilafet imao je ogroman osjećaj časti za džemat. Ovaj naš vrlo drag brat Mahmud Shahid Saib, koji u Pakistanu sjećaju se kao Mahmud Bangali Saib. On je bio amir džemata u Australiji. I u srijedu 23. aprila on je umro inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Poslije njegove smrti, prvo pismo koje sam primio od jednog od njegovih rođaka, on je napisao poruku ovako, da je on bio osoba vrlo predana halifatu i da Allah dželešanu učini da tako bude. Ja sam tako dao odgovor. Huzur kaže, on je postupao kao puls. I nikada nije imao nikakve rezerve u svom srcu zašto je ova naredba došla i zašto je tako. Čak ako bi to bilo protiv njegove volje i želje, ako je nešto mu bilo rečeno, on bi trenutno udovoljio tome i postupao u skladu s tim. Neki detalji u njegovoj bolesti ja ću spomenuti. 22. aprila u misionarskoj kući u Sidniju on je krenuo prema džamiji za asr i kindiju namaza, međutim vratio se poslije nekoliko minuta i rekao da se ne osjeća dobro. I odjedanput je imao napad
imao je veliki šećer i takve probleme, tako da je odmah odvezen u bolnicu, stavljen na ventilator. Doktori su mislili da je dio mozga oštećen i da nije moguće da se on vrati u život. Međutim, ja sam rekao doktorima da nastoje 24 sata, ne više od toga, da mogu pokušati. Kad je ovaj ventilator isključen, samo poslije nekoliko minuta on je umro i vratio se svom stvaraocu Allahu dželešanhu. Njegovo predstavljanje je ovakvo. Mahmud Sahib je 18. novembra u Bangladešu bio rođen 48. godine u Rasi Čempur. Maulana Abdul Khair Muhammed je njegov otac i majka Ibn Insan, njegov otac Abdul Khair Munibullah Sahib je dao zavjet 43. I Abdul Khair Muhammed je bio tamo. Hazret Kalifatul Mesih II mu je dao dodatno ime Muhibullah. On je bio prvi Ahmedi u svojoj oblasti i bio je veliki učenjak, njegov otac umrlog. Bio je vrlo predan širenju poruke i kroz širenje poruke Hadži Abdul Manan Sahib, njegov otac, znači djed ovog umrlog, također je njemu bio predstavljen Ahmedijet i prihvatio Ahmedijet. U to vrijeme on je bio Sarapoljupi, on je tamo otišao radi studiranja i tamo je saznao Ahmedijatu, dakle govori se o njegovom ocu, znači u toku života obećanog, kad je djed obećanog mi se otišao, njegov djed kad je otišao tamo, on je također bio zainteresiran za širenje Ahmedijata i on je tamo stavljen da tamo je studirao. Međutim, ovi ljudi mu nisu dozvolili da ode da vidi obećanog Mesija salama. On je kasnije postao Ahmedi i on bi govorio, znači njegov otac i djed. Ljudi nastoje da nas liše ovog blagoslova, međutim Allah nam je dao ovaj blagoslov da spoznamo Ahmedijet. Hazret Kalifatul Mesih II radi Allahu anhu, pod njegovom motivacijom njegov otac Muhammed Wali Sahib, on je ponudio svog sina da služi džematu 44 prije što je rođen, tako da u ranim danima od poslan u Bangladeš. 62. godine je došao u Rabu i tamo bio upisan u medresu džemata Ahmedija. 74. je stekao diplomu. Oženjen je 77. godinu, ženio se. Muhammed Sahib iz Bangladeša se oženio. Imali su tri kćeri, jednog sina, oni su bili blagoslovljeni sa 4 djece i Allahovom milošću svi su oženjeni i vrlo su aktivni u svojim službama, služenju džemata i islam. Ima nekoliko stvari koji u ranom svom životu, šta god da se dogodio, njegov zet kaže da u toku obrazovanja u medresi dok je igrao fudbal, on kaže o svom puncovom umrlom, kaže povrijedio je koljeno i otišao u istočni Bengal, jer vrijeme u Rabi je bilo vrlo teško i nije bilo nikakvih mogućnosti, voda je bila slana i nije bila dostupna svježa voda, tako da je on imao neke teškoće sa stomakom, bio je vrlo mlad, također je malo imao nostalgije za svojim roditeljima i bio je povrijeđen, tako da je otišao natrag u Bangladeš. U to vrijeme to je bio istočni Pakistan, zvali su istočni Pakistan. U njegovom umu nije bilo nekakve prošlosti da se ponovo vrati u Rabu, međutim on kaže, direktor koji je bio u to vrijeme, direktor medrese, pisao mu je stalno pismo i rekao da treba da se vrati u medresu, da nastavi vjersko obrazovanje. U skladu s tim on se i vratio natrag u medres i rekao da je to također, kaže, bio je također uloga od ova mog oca i on je imao dojam namjere. I dok je bio u Rabi, kad je došao u Rabi, pisao je svom ocu
da je tamo vrijeme jako oštro i da nema vode i da ima problema sa hranom i tako dalje. U odgovoru na to njegov otac mu je napisao da u Meki je bila vrlo teška situacija u to vrijeme i sure Ibrahima mu proučio. Ajet iz sure Ibrahim, on je spomenuo i pozivajući se na on ga je savjetovao i napisao mu i rekao grad koji je naseljen, u kojem stanuje Allahu halifa, ako ti ne možeš boraviti tamo, onda odnos sa tvojim ocem je beznačajan. I kaže, poslije toga umrli rahmetli kaže da je ovaj zet u ime njegovo kaže da je bio da je velika promjena u njegovom umu poslije toga nastao. On je bio vrlo tiha osoba i vrlo predan sluga Ahmedijata. Cijeli život on je predano radio i ispunjavao svoje dužnosti. I tačno u toku svoje službe on je vratio se Allahu. Hazret Kalifatul Mesih treći, ja mislim, odredio ga je kao da predsjednik bude omladinske organizacije Hudam al-Ahmedija i u tijeku njegove administrativne sposobnosti također je postao vrlo poznat. Mujibullah kaže da njegov otac Muhibullah sahib je bio određen kao misionar u Bangolu i prvo dijete, dakle ovog umrlog je posvetio služenju džemata i poslao ga u Rabu i u početku je bio vrlo usamljen, osjećao se usamljen i bilo je tužan. Međutim, želja njegovog oca je bila da on završi tu vjersku školu. I meni je, kaže, on ponovo pisao jednom svom poznaniku i prijatelju da vodi računa o njemu, da se ne osjeća usamljeno i tužan, da završi studije. Vrlo uskoro Mahmud sahib je vrlo bio postao predan svom obrazovanju i atmosfera Rabbe i ljudi, oni su znali da se on počeo da se druži sa drugim ljudima, ostalim ljudima. I ovaj prijatelj njegov slao bi ga kod svog drugog prijatelja u toku ljetnog odmora, raspusta. Mujib sahib piše da je on bio vrlo jednostavna osoba i bio je tako dobrog morala da rodbina, Neahmedi i komšije, oni su bili vrlo prijateljski u prinskom odnosu s njim. Oni svi imaju dobre odnose, imaju dobre odnose sa svojim braćom i pomagao bi siromašnoj rodbini. I uvijek bi neki fond ostavio sa Bangla džematom tako da može pomagati odatle svoju rodbinu i majku. I sva njegova rodbina i bližnji kažu kako on bio vrlo ljubazan prema svima njima i vodio brigu o njima. Kad je postao predsjednik omladinske organizacije Hudam al-Ahmedija, on je napisao svom zetu 79. godine, ovaj punac, valjda njegov, u toku šure bila je izbor za predsjednika omladinske organizacije i poslije izbora, poslije sabah namaza, fadžr namaza, ovaj jedan gospodin ga je pozvao i rekao čini istikfar i uči salavate obilato, jer je on bio peti po redu. Međutim, narednog dana Hazret Kalifatul Mesih je dao potvrdu da on bude izabran za predsjednika, iako je on bio na 5. mjestu među kandidatima po broju glasova. Namula Kasir sahib, koji je bio misionar u Americi, on piše u Nasir Hostel džamija, on se prijateljio sa njim i on je bio član Hudam omladinske organizacije i kaže odborova i predsjednik, oni su bili izabrani u druge službe i treći halifa ga je odredio da on bude predsjednik omladinske organizacije i kaže ja sam želio da ga zagrli, međutim on je rekao ne. Mladić je rekao ne, nemoj. I njegov jezik je miješao je urdu i bangali. I rekao je, zar je moje ime najavljeno? I ja sam mu rekao, jeste. On je rekao, ja ne mogu da vjerujem. Da umjesto da bude sretan
i veseo. On je bio malo zabrinut i kasnije sam ga ja zagrlio, čestitao mu. Ovaj gospodin koji je Amir Sahib džemata u Australiji kaže, jedan put mu je ovaj Bangali Sahib rekao kako je on bio određen za predsjednika omladinske organizacije. 1979. godine on je bio izbor i on je bio 5. po broju glasova, međutim Hazrat Khalifatul Masih III je bio vrlo ljubazan prema njemu i pozvao ga i rekao i do ove noći u obilatu čini istikfar i salavate i kaže, ja sam bio izuzetno zabrinut koju sam grešku napravio i šta je pogrešno. I huzur me je odredio da budem predsjednik iako sam bio 5. Onda sam shvatio kakva je svrha bila što sam dobio ovaj savjet od ovog starješine da činim salavate i istikfar. Onda sam određen bio za predsjednika i on je bio vrlo ponizan i huzur kaže kad budete izabrani za vršioca dužnosti trebate činiti istikfar i salavate. I dokle goste na službi trebate tako ostanete uvijek ponizni i da Allah dželešanu daje službu onome ko je zaslužan toga. Gospodin kaže u pogledu toga sljedeći koji izvještava da je ovaj umrli rahmetli bio vrlo predan i imao izuzetnu ljubav s halifatom. Hazrat Khalifatul Masih III on ne pamti godinu. U to vrijeme on kaže možda 1981. vjerovatno. On je nabrajao sve predsjednike koji su služili prije toga. On je bio u to vrijeme, ja mislim da je imao službu da bude predsjednik omladinske organizacije za cijeli svijet i radio pod centrom. Onda je spomenuo sve to i o poslušnosti da dobijete blagoslov dova halifata. Onda ćete obavljati svoju službu. I Khalifatul Masih rekao, kad sam ja izabrao njega, iako je bio 5, ja sam htio da dam pouku svima, da zapravo onaj koji je najbolji i najponizniji i koji je najodaniji treba da bude postavljen, da bude data služba. On je objavio mnoge knjige u toku ovog perioda službe. Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah ta'ala, ovo su njegove vlastite riječi u kojima izražava svoje poštovanje prema njegovoj službi, prema služenju ovog čovjeka. Kaže, blagoslovi dat onome koji predano sa pobožnošću i iskrenošću služe hilafat Ahmedijata. Svi blagoslovi su izdani za ovo. I osim toga, nijedna druga stvar ne može biti prihvaćena od strane Allaha. I onda je rekao, prošle godine, kad je bilo izbor za predsjednika, ovaj Mahmud Sahib je bio 5. Međutim, ja sam htio da dam pouku džematu, znači halifa je rekao da oni koji su imali više glasova nego njega, njegovi blagoslovi neće biti zbog njihovih glasova što su im dati, nego bilo koja osoba koja predano služi instituciji halifata, ta osoba će dobiti blagoslov. Zbog toga Ahmed Bangali Sahib, iako je bio 5. po broju glasova, ja sam ga odredio za predsjednika. On je vrlo predana osoba, da Allah dželešanu uveća njegovu predanost. On je uradio mnogo posla i on je dobio ibadet dove i 1960. razni predsjednici koji su radili kao predsjednici u toku perioda Ištemi. On je spomenuo broj učesnika na Ištemi i u jednom vrijeme, osim jednog uvećanja porasta, on je istakao porast u broju. I ja želim da vam kažem da uspjeh nije za one koji dobiju glasove, nego zapravo zbog dova, ibadeta i molitvi Khalifatul Masiha. Osoba koja je bila tada 5. po broju glasova je određen za predsjednika. I na prvoj Ištem bilo je 701 predsjednika, ogranaka i tako nešto, a ove godine više je od 812 ogranaka prisutno. Tako bi porast u broju članova i broju ogranaka.
Umrli rahmetli je bio predsjednik u to vrijeme, predsjednik omladinske organizacije, tada je bio jedan centar, jedan predsjednik za cijeli džemat i nisu bili predsjednici u raznim zemljama, nego zvali su se Kadijan, ovi ostali koji su kao bili predsjednici. On je bio zadnji internacionalni predsjednik Hudam al-Ahmadija omladinske organizacije. I onda je to prekinuta takva praksa i drugačije je organizovano. Kad se taj period završio, Hazret Halifatul Mesih IV. Radi rahimullah ta'ala, umrli je napisao vrlo ponizno pismo Halifatul Mesih IV. I odgovoru na to Hazret Halifatul Mesih IV. Mu je rekao: ti si spomenuo da se osjećaš posiđen u svom pismu, što više ne voljaš tu službu. Zapravo ti si prošao vrlo težak period i obavljao si svoju službu sa velikim hrabrošću i odanošću i srčanošću i da te Allah blagoslovi. Ovo je stvar da uprko što je on imao godine Ansarullah prevaziđe Hudam, njemu je dat produžetak još jednu godinu. Kaže da ti nisi bio kompetentan, tebi je bila data ta prilika da Allah dželešanu u budućnosti isto tako nastavi da te učini da budeš predana osoba služenju Ahmedijata i da te osposobi da vrlo lijepo obavljaš svoje dužnosti. I rekao si da obavljao si vrlo dobar posao u pogledu pažnje prema zatvorenicima koji su zbog vjere bili zatvoreni. Jer je poslan tadašnji halifa IV. Je rekao da on prima izvještaj o toj njegovoj službi. Je rekao da u pogledu te brige prema zatvorenicima ti si vrlo obavio dobar posao i ja sam primio izvještaj o tome da te Allah nagradi za to. On je zaista obavio vrlo važan i dobar posao u to vrijeme u pogledu ovih zatvorenika. I u jednom izvještaju kalifa je rekao da u jednom izvještaju rekao ja sam vrlo mi je bilo zadovoljan sam bio da saznam da kako se ti brineš ovima. Jer kad je zakon donesen 1984. Stotine je bilo zatvorenika koji su samo zbog što govori kelime šahade bili zatvoreni. I Hudam al-Ahmadija sad starija ova organizacija uradili su puno posla i ne to je rekao. I Halifa IV. Je rekao vrlo sam zadovoljan kako si ti obavio ovaj posao i koliko si posla obavio. I upravo na način kako sam ja želio da taj posao bude obavljen, da se tako brine o zatvorenicima. U Hudamu al-Ahmadija istaknute službe u toku tvog perioda u raznim odjeljenjima Hudamu al-Ahmadija je nadmašila za brigu o zatvorenicima. Ti si utemeljio povjerenje i olakšavao se njihove patnje. Slično tome i jubilej Ahmadija džemata. Ti si započeo ambulantu za brigu o ljudima, da vodi brigu, da im pruža zdravstvene usluge i to je vrlo dobro bilo predstavljeno. I cijeli duh motivisanja osobe, on je bio u duhu toga, on je bio glavni u tome da motiviše druge ljude. Kupili su zemlju da se osnuje centar za ove zatvorenike, što su bili zatvorene vjere. Također je dao iznos za centar izvan Pakistana. Također je posjetio razne zemlje radi brige u ime Ahmadija omladinske organizacije. Također je obišao Europu, Afriku i 11 zemalja. Kao je bilo oblast Slanovače i razne druge zemlje Afrike. I nijedan predsjednik omladinske organizacije nije ovo obišao, bio prvi obilazak ovoliko zemalja predsjednika omladinske organizacije Hudam al-Ahmadija. Od 1989. otišao u Indoneziju, Maleziju, Singapur, posjetio ove zemlje i kuća za goste, gornji sprat je bio izgrađen i Mahmud Hall koji je nazvao, izbila je vatra u ovoj sali i bez ikakvog traženja pomoći on je to popravio i otvorio i sva renovacija objavljena bez ikakvog posebnog traženja sredstava. I u toku njegovog perioda Hudam al-Ahmadija omladinska organizacija Halifatul Mesih IV. I u vrijeme izbora 5. halife
bili su u stanju da također obavljaju službe i u toku mog seljenja Huzur kaže u vrlo osjetljivo vrijeme Hudam Ahmedija je također služio na raznim dužnostima i ovaj Rahmetlija bio je sa njima, ovaj umrli Rahmetlija bio sa njima. Njemu je data vrlo historijska uloga da služi 14. i 15. stoljeća Islama i 1. i 2. stoljeća Ahmedijata da služi. I u toku ovog perioda Hudam Ahmedija je također napunila svoju 50. godinu i ušla u 51. godinu postojanja ove organizacije pomoćne. I on piše, ovaj gospodin piše da ovaj umrli kaže kad je bilo samo još 2-3 dana nakon što je postao predsjednik, ja sam bio jako zabrinut i ja sam jecao sjedeći pod stopama Halifatul Mesiha III i na poseban način sam se brinuo sam se i rekao sam da on možda neće uraditi ovaj posao. Kalifa je rekao kad kalifa napravi odluku i on donosi odluke poslije dova i molitvi, rekao nemoj da se brineš s kakvom god teškoćom dolaziš k meni, moje dove će biti s tobom. I ovaj gospodin kaže ja sam uvijek imao dove sa sobom uz halifu i kaže Halifatul Mesih III me je savjetovao da manje sjedim u kancelariji, a da više budem vezan sa Hudam, sa omladincima. I kaže, umjesto da sjedim u kancelariji, uveče on bi sjedio na polju. Tamo je bila kancelarija za omladinsku organizaciju i čitav kompleks je bio za omladinu. I on bi dolazio tamo, ali sjedio bi na polju. Jedan od ovih ljudi imali su direktan vezu sa njim. Brinuo se o njihovom zdravlju i vrlo neformalno razgovarao sa njima. Tako da je bila vrlo prijateljska atmosfera sa svim omladincima i sa njima je dijelio njihove brige i sve ono što ih boli. Ovaj gospodin kaže, jedan dan mi smo sjedili u kancelariji, radili smo zajedno i bilo je kasno i Mahmud sahib je rekao, ako ima ikakve hrane donesi. Ja sam otišao u kuću za goste i hrana koja je dolazila iz kuće za goste nije više bilo i bilo je samo nešto preostataka nekih. Ja sam došao prazne ruke i rekao mu da nema ništa osim nekoliko ostataka. On je rekao to je vrlo blagoslovljeno, donesi to hrane što je preostalo od gosta i on je to donio, niti je dao ikakve upute nared bilo kome ili kuhinji zašto za njega nije ostavljena hrana ili tako dalje. Jednostavno nije nikoga korio jer u to vrijeme bilo je kasno i nije bilo hrane na raspolaganju. On je imao velik šećer i neki ljudi odjedan put kad imaju visok šećer odjedan put osjećaju gladni. Međutim, on nije ništa prigovarao iako je bio u takvom stanju. Tu su također još bile neke službe kod Hudam Ahmedija, međutim on nije htio da im smeta, da im dosađuje. I ovaj gospodin kaže, on odredio mene da pišem ovu historiju i podstakao me i ohrabrivao me da pišem historiju Ahmedijata. U njegovom pisanju je Bengali akcent i to je malo njemu stvaralo probleme. I on meni diktirao svoja pisma. Kad je došao radi Dželsa Salani u London i neka pisma i neki izvještaj, on je od mene tražio da također da pišem, to ovaj gospodin kaže. Govori o umrlom. Da on za njega pisao. Bengali imaju neki poseban naglasak govoreći urdu i Huzur kaže ja sam se šalio neka sa njim zbog toga, međutim on nikada nije osjećao se povrijeđen zbog ovoga. Najvažnija stvar koju sam naučio od njega, doktor Sab kaže koju je naučio od ovog umrlog, kaže je pokornost halifi i ispunjavanje odgovornosti. On je bio zaista povjerljiva osoba halife i kad god bi bila ikakva naredba i nešto od halife, on je to iskreno prihvatao. Nikada nije bio beshrabren. On je uvijek tražio uputu od halife i uvijek činio dove i nastavljao sa svojim poslom. Feruzalim Sab kaže, ja sam imao vrlo blisku vezu s njim kad sam bio u džami, kad sam studirao. Bio sam tada New Ahmedi bez ikakvog iskustva. Međutim, on uvijek pazio na mene
za Bajram i drugim prilikama pozvao me o svojoj kući i nedostatke koje osoba osjeća kad je izvan svoje zemlje, on je to uviđao i shvatao. I gospodin spominje odlike ovog umrlog i kaže on je bio zaista veliki čovjek, bio je vrlo blizak hilafetu i bio je predan hilafetu. On nije puno govorio, međutim gledajući na potrebe drugih ljudi, on je bio učenjak i on je pazio, gledao, tražio dobre odlike drugih ljudi. On je bio zaista ponizan sluga i kad sam otišao na fakultet, na višu školu poslije, kad sam nakon polaganja ispita, onda sam vidio da čak kad je sjedio, bio daleko dalje od zemlje, on je uvijek procjenjivao i vodio računa, imao u vidu situaciju u svojoj zemlji i pomagao. Prošle godine ja sam ga poslao uzor, kaže, kao svog predstavnika u Bangladeš. On je bio vrlo sretan i zadovoljan i on nas je ponavljajući tamo podsticao. Hazret Khalifullah Sahib piše, na gospodin kaže, Emir Sabi kad bi dolazili u Rabu radi studiranja i druga djeca su bila sa mnom, mi smo odšli da vidimo Muslima onda. Halifa je ležao na krevetu i mi smo sjeli pored njega i halifa bi nam govorio o važnosti vakf služenja džematu doživotnog i stavio svoju ruku na mene jer ja sam bio mu najbliži. To je Allahov posao da su sva djeca zbog klime i hrane nisu mogli da podnosi ove teškoće, vratili se svojim kućama i samo sam bio ja da završim u potpunosti tamo svoje obrazovanje na vrijeme. I zbog ovog dodira halife ja sam bio u stanju da to završim. Jedan gospodin Zafrullah, čini mi se mu ime piše, da Rahmetli Mir Sahib je bio vrlo inteligentna osoba u osnivanju odnosa i da održava odnos. On je znao kako to raditi. I on je to radio iz naklonosti prema džematu. Rezultat toga je proces seljenja Ahmedi muslimana u Australiju je olakšan i broj koji je bio sam nekoliko stotina, sada je na 1000 Ahmedi muslimana i nastavlja se uvećavati ovaj broj. I kaže Halifatul Mesih IV. Rahimullah ta'ala u skladu s njegovim uputama i nalozima, Ahmedi su se smjestili u svim velikim gradovima Australije i sada su tamo snažni džemati i vrlo veliki prostorne džamije su tamo i misionarske kuće u Sidniju, osim Batul Mahdi džamije u Sidniju. Centralni jedan hol i misionarska kuća izgrađena i kuća za goste. U Brisbaneu također, u Melbourneu je džamija, Nediled, je centar džemata. U Canberra kupljene komad zemlje u džemata Australije u napretku. Oni imaju puno učešće u napretku džemata u Australiji. Nacionalni sekretar tarbijata, znači odgoja, kaže Amir Sahib Rahmetli je od 1991. godine predsjednik i 1981. godine i on je uspio napraviti vrlo velike projekte ostvariti. Dok je broj članova džemata na početku bio vrlo mali. 2005. poslije moje posjete huzur kaže 2 ili 3 džamije i centralni hol su poslije toga izgrađeni. U džamiji Batul Salam u Melbourneu izgrađen je veliki hol. 2000 klanjača može klanjati u isto vrijeme u njemu. Slično tome, tu su još druge džamije koje su vrlo velike. Onda u toku njegovog perioda federalna vlada osnovane su odnose s tom vladom za useljenje, useljenički zakon ili tako nešto. I također bi u stanju da stekne druge
druge neke prostorije i zgrade i stvari vlade, tako da džemat je uspio da dobije. I džemat je osnovan u još jednom mjestu. I u Australiji nisu samo Pakistanci, nego Fiji people, Australijanci, Afrikanci, tako da on igrao vrlo važnu ulogu da među njima napravi odliku, vrlinu bratstva. I svima njima su date dužnosti u skladu sa njihovim sposobnostima i mogućnostima i oni uključuje u poslove i dužnosti. Ovo je odluka dobrog administratora i svi drugi treba da ovako urade, da se na ovo ugledate. Prije nekoliko dana je bila dželsa Salana, on je predsjedavao na dželsi i u zahvalnosti Allahu on je govorio članovima džemata tamo o zahvalnosti Allahu. U to vrijeme on bio prilično zdrav, no nije bio vrlo dobro zdravlja, ali osjećao se dobro i njegovo zdravlje se popravljalo posle vrlo ozbiljne bolesti, međutim odjedanput on je se razbolio, imao ovaj napad i umro. Džemat Viktorija Džavid Sab kaže u svom pismu da je Mir Sab Rahmetli, njegovo razumijevanje stvari i male stvari, njegova uputa, njegovo razmišljanje, njegovo dalekovidost, njegova sposobnost da radi, svi ljudi uvijek o tome govore i spominju to. Mir Sab Rahmetli je sve to imao. On je imao vrlo staro auto i ja sam, kaže, insistirao i Mađe Samla, znači to tijelo upravno, dali smo savjet da on kupi se, međutim on je misionarima davao nova lijepa kola, on nije vodio brigu o sebi da sebi kupi. Njegove kćeri kažu, kad bi mu donijeli novu odjeću, on nije bio puno zainteresiran za to. Jednostavno uzimao odjeću koja mu je udobna i da nije puno se brinuo o tome. On je vodio brigu o stvarima džemata i memorija mu je bila vrlo dobra, on bi sve ljude pamtio po imenu, imao je sposobnost da koristi njihove sposobnosti od svih ljudi. Među se Amila, on je bio u odboru i u šuri i on bi davao naloge u skladu sa nalozima i nalozima Kalifatul Mesiha. On kaže, ovo je veliko takmičenje koje se tamo održavalo. Neko je morao doći i zbog oluje, zbog vjetra i zbog nekog razloga nije mogao učestvovati. I onda je Mir Sab mu rekao, ipak idi, uprko svega toga. Čak i ako ne možeš učestvovati u utrci, stvarna svrha je da se sretne sa halifom vremena. I ako se to dogodi, onda trebaš smatrati da se zapravo ispunio svrhu odlaska tamo. Znači kad je Huzur bio tamo. Huzur kaže, kad sam ja otišao tamo u obilazak, zbog bolesti, on je u to vrijeme bio vrlo bolestan, nije mogao sa mnom da ide u Melbourne, međutim ponavljajući posle kratkog vremena, on je procjenjivao aranžmane i iznalazio o tamo kakva je situacija, brinuo se sve. I rekao je da sve ove pomoćne organizacije on je savjetovao i da ispuni svoje odgovornosti koji na njih ostavilo veliki dojam. Studenti koji su dolazili iz stranih zemalja, on je pazio na njih. Porodice šehida, on je davao prednost tim porodicama na svim drugim stvarima i sve stvari koje su vezane bile za ove familije date su prednosti davao je prednost na drugim stvarima. Ponekad su bili podneseni neki prigovori i nešto i on kaže, ja se osjećam izuzetno tužan zbog ovoga i on je vrlo brzo opraštao ljudima poslije tih pritužbi nakon što bi ljudi poslali neke pritužbe. U džemata Australije njegova ličnost je kao jedna stijena. U izgradnji džemata on je uradio odigrao vrlo veliku ulogu, imao veliki udio. I gospodin kaže, on je bio utjelovljenje milosti koji sam ja vidio u njemu. U svaki Ahmed je bilo veliki i mali, odlazili bi njegovoj kući neformalno i sve stvari neformalno njemu spominjali i tražili savjet od njega. On je davao odgovornost i mlađima kao da ih je pripremao da budu vođe i uvijek se brinuo o brizi članova džemata. U Melbourneu
Ovaj jedan gospodin kaže da Molana Mahmud Ahmad Sahib kaže njegova ličnost za Ahmedi u Australiji je bilo kao vrsta oca. On je tako tretirao sve Ahmedi sa naklonošću i ljubavlju, vrlo lijepo. I svako je bio impresioniran njegovom ljubaznošću i njegovim uljudnim i blagim tretmanom i svi su ga voljeli. I on je vodio brigu o svim gostima koji su dolazili u Sidni svakom prilikom. On bi izlazio iz svoje kuće i primao ove goste i prihvatao je za želim dobrodošlicu. I mi smo uvijek njega vidjeli sa osmijehom na licu. I sav njegov umor bi otišao s lica. Neki ljudi su mu da stvarali teškoće, međutim, lično uprkos toga, on lično nije direktno nikada spominjao bilo šta o tome. I napravljena bi bila istraživanje u jednom ili dva slučaja kad su bili dati prigovori. I to je zapravo bio propust ovih ljudi koji su dali prigovore. Tako da je to u njegovo ime bilo opravdano. Tahira, jedna gospođa, kaže prije nekoliko dana u vrijeme Dželsa Salane, kad Dželsa Salana završila, on tražio ljudi da vode brigu o gostoprimstvu ljudi koji borave u džami, on je to isticao. I pogledu obavljanja namaza, on je to isticao, da svi obavljaju namaz na vrijeme i redovno. I u dužnosti ove štampe Abid Vahib kaže u toku zadnje posjete u Australiji ja sam imao priliku da ga vidim i iznađem o njemu, iako se on nije osjećao dobro u toku naše posjete, međutim vodio je brigu i čak o najmanjim stvarima. Na primjer, jedne noći drugog dana nama je dat ista meso sa sosom. Mi nismo to vidjeli, međutim on je to uvidio i uprkos bolesti on je otišao u kuhinju i traži od njih zašto je ista hrana ponovo servirana. Tako da je vodio računa o svim stvarima i o gostima, bio je vrlo skroman i jednostavan zbog svog znanja i iskustva. On je mene savjetio u pogledu medija, nikada se nije stidio, on imao puno poštovanja prema upravi džemata, imao je veliku predanost halifatu. Emir Sahib iz Norveške kaže, kad je on bio predsjednik omladinske organizacije, kaže ja sam bio u Karačiju, Kajd, imao sam čast da tamo služim. U vrlo teška vremena on je bio vrlo uspješan predsjednik, ovo je bila 80-85. godina. I u Sind oblasti u džematu Karačiju njemu je povjerena određena dužnost da se brine o džematu tu. I ako bi se odgodi kako ubijstvo u Sind oblasti, Mahmud Sahib ili njegov predstavnik bi tamo došli prije predstavnika iz Karačija i u teška vremena vrlo predano i vrlo hrabro i srčano on se suočavao sa teškim situacijama i latio bi se svih teškoća na vrlo lijep način. On bio izuzetno predan halifatu i imao je osjećaj časti prema halifatu. Ne bi dozvoljavao nikako nedostatak i manjkavost ovim stvarima. U toku dželse bio je ljubazan prema nama i jedan gospodin, on je ovdje i kaže u džami, na fakultetu u školi, u toku njegovog studiranja, kaže ja sam uradio neki posao, ja sam posjetio Rawalpindi džemat skupa s njim. On je govorio na razne teme u raznim džematima i navodio ajete, hadise, govor o Mesiji alejhi selama i također riječi halife, on je to na pamet znao. I stariji vršioci dužnosti poslije dželse su se sreli s njim, oni i rekli ova osoba će imati veliku čast još dok je bio student 4. razreda. I ovaj gospodin kaže u toku 5 godina njegovog službe kao predsjednika ja sam služio u ovom upravnom tijelu. On je imao dibinu u svojim očima
duboko oko i vrlo je ljubazna osoba, vrlo vrijedan radnik i očekivao iste stvari od svih članova drugih. Bio je vrlo hrabar i srčan. Ja pamtim jedan put da je jedan vrlo ljubazan službenik, zapravo izvinjavam se, jedan službenik moj stvarao teškoće, bio određen za dužnosti, međutim ovaj rahmetlija je otišao njemu i tako hrabro i tako iskreno i srčano razgovarao sa njim da prevaziđu te teškoće. Onda kaže, u toku posla, u toku rada, on nikada nije koristio auto za svoje lične potrebe. U Rabbi općenito on bi išao pješke ili na biciklu i išao bi da prisustvuje određenim programima. I obraćajući se Hudamul Ahmedijevlanskoj organizaciji, on kaže, među Ahmedima kaže, nemojte dozvoliti da Ahmedi budu bolji od vas. Kaže, ne treba da pravimo poređenje. Hazreti Mesih Maud je rekao da svaki Ahmedi mora napraviti pobožne promjene u sebi. I ovo treba uvijek imati na umu. Zafar Ahmed Saab iz Bangladeša kaže, u Bangladešu ja sam s njim radio, služio sam kad je on tamo bio zadnje godine. Mahmud Saab je bio vrlo jednostavan, vrlo neformalan, išao bi na namaz na vrijeme, uprko svoje bolesti, obavljao bi redovno tahadžud namaz i u kući za goste u toku boravka. Njegove upute su bile da svako ko dođe treba da bude zaustavljen da dođe. I on bi nudio gostoprimstvo o svom trošku, išao bi ljudima i ispitivao o zdravlju ljudi kad su bili bolesni. Raspitivao se njihovo zdravlje. I jako je mnogo drugih stvari koje su spomenute ovdje, da kakav je bio prvog dana da je takav ostao. Imam u Mešđidu London, Mujib Saib kaže da je bio vrlo predan, vrlo skroman i bez ikakvog pokazivanja, isticanja. Kao jedan mjesec ja sam imao priliku da idem u Australiju u toku tog perioda. Ja sam saznao o jako puno lijepi aspekata i njegovog morala i njegove ličnosti, o njegovom predanosti halifatu. Mi smo o tome diskutovali u toku jutarnje šetnje i u pogledu učešća u poslovima džemata. On bi sa zabrinutošću spominjao da je jako mnogo slabosti još uvijek i dok je odlazio na obilazak, on bi ovo istacao ove stvari i rekao, ja moram skrenuti pažnju članova džemata. Halid Ahmad Saib u ruskom odjeljenju na dužnosti kaže, jedan put mi je on rekao, ovaj rahmetlija, napisao mi je kad sam bio određen kao halifa i Mahmud Saib, njegova ljubav prema halifatu je bila duboko urezana u njegovo srce, to je bilo posve vidljivo s njegovog lica. I on kaže, i on ispravno kaže da nema preveličavanja kad kažemo da Ahmedi ovakvog njegovog statusa i njegovog stava kao derviš. Vrlo je malo ljudi kao on. On je rekao da je sjedio sa Emir sahibom i neko je telefonirao, neki član džemata iz Australije koji je želio da njegove stvari budu prihvaćene i koristio vrlo stroge riječi i on je vrlo u pravu. Emir sahib mu je rekao, rahmetlija mu je rekao da se više naljutio i da će tu stvar podnijeti halifatu Mesih. Kad se cijeli razgovor završio, on je vrlo tužno rekao, ovi ljudi prave greške i onda uzrokuju zabrinutost za halifu vremena. Ovo je kao što sam rekao, mnogi ljudi su napisali, međutim on nikada nije vodio brigu o tome zbog grešaka koja vrsta će preko ukora doći od halife. Šta je ispravno, on bi vrlo iskreno predstavio slučaj ljudima i savjetovao mlađe da mi jednostavno smo ponizne sluge džemata i mi treba to da radimo. I Allah džešanhu, da nam Allah džešanhu pomogne i Allah nam pomaže. I ako imate priliku služiti, onda koristite tu priliku da služite džematu islamu.
njegovi doprinosi džematu od Zijamet džamija hostela, onda Mokami i od 77. do 79. onda Hudam al-Ahmedija 79. Njemu je povjerena dužnost rukovođenja i onda do 89. skoro 10 godina on je ostao predsjednik i on je bio zadnji internacionalni međunarodni predsjednik organizacije. Poslije toga ove organizacije su dodijeljene zemljama pojedinačno. Poslije toga služio Hilafet Irabija kad je centralno odjeljenje audio-video tamo osnovan, znači za snimanje programa, on je bio na dužnosti za to. Također je služio kao vekil audio-video Tahrike Džedid i u junu. Ovaj sistem je također prestao raditi. Možda nisu obavili posao ili se završio. U svakom slučaju podjela kaseta je tamo sistem napravljen i MTA je preuzeo dužnost ovoga snimanja programa i od 92. do zadnjeg momenta bio je amir australijskog džemata, da Allah dželešanuhu ima ogromnu milost prema njemu i uzdigne njegov položaj sve više i više. On je bio vrlo nesebična osoba. I s cijelim svojim mogućnostima, sposobnostima on je radio džemat, nije vodio brigu o svom zdravlju, niti je vodio računa ni o kakvoj zapreci smeti. U zadnjoj posjeti Australiji uprkos činjenice da je bio izuzetno bolestan, međutim on je nadgledao sve ipak. Kad sam izašao iz aviona, on je ispred mene stajao. Kad sam pogledao na njega, jako sam bio zabrinut, Huzur kaže. On je imao veliki bol u leđima i kostima i u kičmi. Je imao vrlo loše stanje bilo. Prema doktorima takva osoba bi morala ležati i odmarati, međutim on nije odmarao. On je rekao, kako ja mogu da ležim i da odmaram, a halifa vremena dolazi u posjetu ovdje. Kad sam izišao iz aerodroma i ušao u auto i zamjenik predsjednika je vozio auto, Nasir Sabi, ja sam mu rekao, Mahmud Sahib je vrlo star, izgledao je vrlo star i vrlo slabo. Ja nisam u potpunosti shvatio njegove teškoće i odmah sam saznao poslije detalje kasnije, nakon što sam diskutovao sa doktorom, kako osoba uprkos ovih teškoća stavi sebe u takve teškoće i da radi tako. I ne samo to, zapravo sve stvari koje su bile vezane za moj obilazak i putovanje, on je neprestano nadgledao sve te stvari, vodio računa o svemu. Jednog dana u ovim velikim teškoćama, u toku ove moje posjete, temperatura je bila visoka i on bio je bolestan i bojali su se da nije srčani udar i on je bio u bolnici nekoliko sati, onda se vratio. I ovaj predani sluga, on je ponovo trenutno nastavio svoj posao, svoju dužnost. On nije mogao biti uz mene u jedan grad da ide uz mene i on je to s velikim bolom spominjao. Na druga mjesta je otišao sa mnom uprkos teškoća, iako mu je rečeno da ne treba da ide, međutim on je ipak sa mnom otišao tamo. Tamo su bili programi vrlo zauzeti, bilo je sve jako burno. On je aranžirao sve programe i uvijek se brinuo o meni, Huzur kaže. I svi programi su prošli vrlo fino, on se brinuo o svemu tome, ne samo o meni, zapravo o svim članovima moje pratnje i koji su došli samo i u cijeloj grupi. On je pazio na sviju i spomenuo i rekao
ja ne mogu, a da ne brinem o vama lično. Samo zbog ove stvari što su članovi ove grupe uz halifu, oni žele da bilo ko osjeća bilo kakvu neudobnost ili da ima neku smetnju. S druge strane, ja sam cijelo vrijeme se brinuo o njemu, Uzur kaže u toku ove posjete, da mu ova moja posjeta ne pogorša njegovo stanje. Njegovo stanje se popravilo i postepeno je bivalo bolje. I u toku nekoliko dana bila je dželsa i šura i torment je na takmičenje i on je tamo nadgledao to. Ja sam radio pod njim u Hudamul Ahmedijevoj omladinskoj organizaciji i on je tražio od svih počinjeni da rade i cijenio je to. I ovi drugi počinjeni su to cijenili. On je bio takva pomoćna ruka Ahmedijata, ja sam to već spomenuo, da primjer ovakvih ljudi su, vrlo je malo ovakvih ljudi se mogu naći. Poslije, zbog njegove smrti, sada je tamo prazan prostor u džematu Ahmedija u Australiji, međutim, da ih Allah Đelešanhu pazi na njih, Allah je taj koji ispunjava ove praznine i da Allah pomogne ovaj džemat i džemat Ahmedija i da pomoćna ruka kao ova bude ponovo data džematu i da Allah Đelešanhu blagoslovi ovog našeg umrlog. I ovi ljudi treba da budu predani džematu i da ispunjavaju svoje obećanja i da budu pomoćna ruka halifatu u svakom slučaju. Da Allah Đelešanhu pazi na njegovu ženu i na djecu i da ih utješi i da budu kao otac vrlo snažni u svojoj vjeri i predanosti i da imaju vrlo snažnu vezu sa halifatom. Da Allah Đelešanu osposobi njegovu djecu da paze na svoju majku također. Huzur kaže, poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz u odsustvu. अभी नमाज जुमा के बाद इंशाल्लाह नमाज जनाजा गायबीन का पढ़ाऊंगा मैं. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.